السلام عليكم ومرحبا بالمشتركين الجديدين بالقناة. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وكدوزوا رمضان مزيان. الوصفة ديال اليوم هي بسبوسة بواحد الكريمة كتجي طايبة في وسط منا. المقادير غادي تجبروها مكتوبة اسفل الفيديو. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Notre recette pour aujourd'hui, c'est un gâteau à la semoule cuit avec une crème à l'intérieur. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نحضر هذيك الكريمه اللي كتجي في وسط البسبوسه. عندي واحد 230 غرام ديال الحليب بارد، غادي نضيف عليه 20 غرام ديال المايزينا وغادي نخلطو مزيان حتى تذوب هذيك المايزينا، وغادي نشعل عليه البوطه وغادي نخليه يطيب حتى يعقد، وطبعا وانا كنحرك. Je vais commencer par préparer la crème. Je vais diluer 20 g de fécule de maïs dans 230 g de lait froid. Je vais bien mélanger. Ensuite, je vais allumer le feu et faire cuire ma préparation jusqu'à épaississement et bien sûr sans arrêter de remuer. ملي تعقد الكريمه غادي نضيف عليها 20 غرام ديال الماء الزهر و 85 غرام ديال الجبن كريمي. Quand le mélange épaississe, je vais ajouter 20 g de l'eau de fleur d'oranger et 85 g de fromage frais. غادي خصكم لابد تنسموا هاد الكريمه لان هي باسله في المذاق. اذا ما كانش عندكم ماء زهر يمكن لكم تضيفوا الفاني. Il faut absolument aromatiser cette préparation parce qu'elle est fade. Donc si vous n'avez pas de l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez ajouter de la vanille. غادي نوضع هذيك الكريمه في شي اناء ونخليها تبرد وندوز باش نحضر الكيك. Je vais transférer la crème dans une assiette et je vais la laisser refroidir et je vais passer à la préparation du cake. بالنسبه للكيك في واحد الخلاط غادي نوضع واحد البيضه، 110 غرام ديال الزيت، 90 غرام ديال السكر، 90 غرام ديال الياغورت طبيعي اولا ديال الفاني كيف ما بغيتو، و واحد ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، واحد ساشي ديال الفاني، و 125 غرام ديال السميده رقيقه بزاف او الفينو. Pour la préparation du cake, dans un blender, je vais mettre un œuf, 125 g de semoule extra fine, 90 g de sucre, 90 g, 110 g de l'huile végétale, une cuillère à café de levure chimique, un sachet de sucre vanille, 90 g de yaourt nature ou yaourt à la vanille, 90 g, et je vais tout mixer ensemble. وغادي نخلطهم كاملين مع بعض. Je vais beurrer un petit moule de 16 ou 17 cm. Je vais le chemiser avec du papier cuisson et je vais verser la moitié de mon appareil à cake. غادي نقبط واحد المول صغير اللي فيه 16 و 17 سنتيمتر، غادي ندهنو بالزبده ونعمل عليه الورق ديال الفرن، وغادي نخوي نص الكميه ديال الكيك. Je vais faire cuire le cake à 180 degrés. Le but c'est de le faire cuire sans le faire dorer. Donc il faut surveiller la cuisson. غادي ندخل الكيك يطيب على 180 درجة، غير يقبض في راسو ونخرجو ما نخليهش يتحمر. والنصف الثاني ديال الكيك غادي نغطيه ببلاستيك ونخليه على جنب.
Je vais couvrir la deuxième moitié de la pâte et je vais passer à la préparation du sirop. Dans une casserole, j'ai mis 90 g de sucre, 90 g, 110 g de l'eau et une cuillère à soupe de jus de citron pour empêcher le sucre de cristalliser, et je vais porter cette préparation à ébullition. بالنسبة للسيرو في واحد كاسرونة غادي نعمل 90 غرام ديال السكر و110 غرام ديال الماء وواحد ملعقة كبيرة ديال عصير ليمون وغادي نخليهم يغليو. لابد نضيفو هذيك ملعقة ديال عصير الليمون لانه هو اللي ما غاديش يخلي السيرو يتحجر. Je vais sortir mon gâteau du four, je ne vais pas le laisser refroidir, je vais mettre directement la crème refroidie, je vais la répartir sur toute la surface du cake. Ensuite, je vais mettre la deuxième moitié de la pâte à cake que je vais aussi répartir sur toute la surface et je vais remettre mon gâteau au four et le laisser cuire complètement. غادي نخرج الكاطو ديالي من الفران وما غاديش طبعا نخليه يبرد، غادي نضيف مباشره هذيك الكريمه اللي تكون هي بارده وغادي نضيف نصف الكميه اللي باقا ديال الكيك ونعاود ندخلو الفرن ونخليه هاد المره يطيب تماما ويتحمر. Comme vous voyez, je n'ajoute pas la pâte d'un seul coup, je l'ajoute petit à petit pour pouvoir couvrir toute la crème. كيف ما كتشوفوا ما كنضيفش هذيك العجينه دقه واحده، كنضيفها شويه بشويه باش نقدر نغطي الكريمه كامله. Après la sortie du four, il faut laisser le gâteau refroidir minimum 4 heures avant de le démouler et de le transférer dans une assiette. بعد ما كنخرجوا الحلوى ديالنا من الفرن كنخليوها تبرد تماما واحد 4 ساعات، عاد كنحيدوها من المول وكنعملوها في شي طبسيل. Je vais arroser mon gâteau avec le sirop de sucre que j'ai préparé au préalable. Il faut absolument l'humidifier parce que la besboussa est sèche et aussi il ne faut pas oublier que la crème qu'on a mis à l'intérieur ne contient pas de sucre, donc il faut lui donner un peu de goût. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وغادي نسقي البسبوسه بالسيرو ديال السكر اللي سبق لي حضرت. غيخص لابد نسقيوها لان كتكون ناشفه وما نساوش ان الكريمه اللي عملنا لداخل ما فيهاش شي سكر، خصنا نعطيوها شويه ديال المذاق بالسيرو. كنتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، كنقول لكم شكرا والى اللقاء.